Tipramotha long live, long live, long live. Tipramotha long live, long live, long live. Tipramotha final rotun lam chogo, Bangali Parawati Tipramotha final rotun lam chogo, Bangali Parawati Tipramotha final rotun lam chogo, Ubagara ayu lokto, Tipramotha ayu lokto, Ubagara long live, long live, long live. Tipramotha long live, long live, long live. Jotono khulumbaika, joto press media manjane rano. Ini 21 तारिख मे 2025 7टा तारिखनि 7टा जराव जों कायसा चिकनसा उथान सभा खालायखा दिनै वेस्ट दैचलं पंचायत बाय खबजाक बांगालीपारा वार्ड 1 नं वार्डआव जों दिनै कायसा चिकनसा सभानि बिथिंखै दिनै आरो 3 परिबारनि 10 भोटार जों माय बाक्सा दिनै तिप्रामथाव बरक फाइका जों बरना तिनी याचागै नाखा अ पान्डाव जों माय मानजाखा विशेषकै चिनि अरनि लोकेलनि सिनियर लीडर चिनि प्राक्तन एमपी तिप्रामथा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट चिनि काका सुभाष ओमफ्राय चिनि वेस्ट दैचलं प्राइमारी कमिटिनि प्रेसिडेंट चिनि तिप्रामथानि सिनियर लीडर चिनि बरम गनां काका सुभाष देबबर्मा Tay Hai Manjak Faika Chini or West दैचलं Primary Committee President Borong Chini Olonga Chamatia Bonokhobai Chini Onno Chini Leader Netitro Tongo Rinai Netitro Rinai Chini Bises Kai Chini Ompi Political Block Committee Sodisho Hori Jamatia Bonokhobai Chini Orni Bangali Para Wardni Chini Member Juk Borong Ganang Juk Bobahinoro Upostit Tongo Omai Chini Oro Jungbai Baksa Tini joining Rinai Borok Jotono Chini or party ho Kabai Kubai no Borok Tini Kubuni party Borok je आगे जे party खाते मनी और party निया करे चंगा बस गदाल फेंके। अच्छा दादा आपने नाम? सुदीप पटेल। विश्व बोलते आनी आगे भारतीय जनता पार्टी করছি আমার ভালো লাগছে না এদিকে আজকে চিত্রামতাতে মিটিং করছি 3 পরিবারের 10 ভোটার ওয়েস্ট दैचलं বাঙালিপাড়া ওয়েস্ট दैचलं বাঙালিপাড়া